जे मास के थरे ऋतु हाँ स्राव हाँ करछन इटा पाप से करछन कि पुण्य से करछन आमे बाबू लोग यस खाना मुनगा डाल खोचू हां तुम्हारे ही सुण सुजने देई मन ए सुण सुजने म देई मन पुराण हो मत बहुती पुराण विधान हो सुण सुजने देई मन करे देखो इंद्र राजन आगो इंद्र पद हराइले सुन सुजन अरे तू अंते जाएला सुन सुन देई मन गीता पुराणर कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराणर राजा स्वर्गर राजा इंद्र हाँ देवता मानकर संगे गाली लागली हाय गो सब देवता क्रोध हो गले इंद्र को इंद्र पदरु हटे देले प्रता हमर कली इंद्र गोटे पदवी है हाँ आमे जेंता कली जुगे मोहन बाबू नवीन सरकार जेंता सरकार गठन करछ एबे हमर कली जुग भी अछि जदी 12टा वार्ड मामर जदी अनस्था प्रस्ताव करे बेले सरपंच के गुटी कर रख सब देवता जदी प्रस्ताव रखले बेले इंद्र आसन रे से बसी पारे हाँ हाँ गुटे इंद्र नहीं ना हजार हजार इंद्र थिले अच्छा गो और हजार हजार चाकरी करी करी सब फेरा ले साइल हेंता ठीक सेंता सरकार गुटे इलेक्शन कर हाँ हाँ तो इंद्र राजा होचन गुटे सरकार सरकार तो सब देवता संगे गाली लागले सब देवता मिसिकर इंद्र पद हटे देले तो इंद्र पद के पुनी थरे मुई केंता करी फिरी पाबी बइले आ भगवान शिव को पचरछन इंद्र राजा बोले बोले गो मुख्यमंत्री बेले राष्ट्रपति हां तो महादेव कहले जे गुटे ब्राह्मणंकर जेते सेवा करबो हाँ जेते पुण्य अर्जन करबो पुनी थरे तुमे फेरी पाइबो इंद्र आसन तो ब्राह्मणंकर अति निष्ठुर भाव रे सेवा करूछन इंद्र राजा इंद्र पद फिरबा पई तो सेही समय ब्राह्मणंकर पत्नी गुटे राक्षसी थिले जेते पुण्य अर्जन कले सब निकर राक्षस मान को बांटी देउथिले तो इंद्र राजा क्रोध होई गले आ मुळु माइले जीवसरी देवता संगे किंपा कले ई राक्षसी तो सब पुण्य हासिल करि नउछि ब्राह्मण को मारी देसी बइले आ इंद्र राजा ब्राह्मण को मारी देले आगो ब्राह्मण को मारी देख इंद्र राजन आगो ब्रह्म हत्या करिथिले साधु जन अरे तू अंते जाहेला सुन सुन देई मन गीता पुराणर कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन मोर देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराणर जेते बेले इंद्र राजा ब्राह्मण को मारी कर ब्रह्म हत्या दोष कले तो ब्रह्म हत्या दोष रु केंता मुक्ति पाइबे बोले आ से ब्रह्म हत्या दोष को इंद्र राजा चारि भाग रे विभक्त करे चारि बंटा कर दिले इंद्र राजा ब्रह्म हत्या को कहा कहा के देखिले आगो प्रथम भाग देखो चलक देले
देख वसुधा नेले तो ब्रह्म हत्या जिते बेले चारि भाग कहिछन इंद्र राजा निजर निजे बंचबा पई तांकर ब्रह्म हत्या समस्त को बांटी देले गुटे भाग देले जल को आ गुटे भाग देले वसुधा को आगो तृतीय भाग देख से वृक्ष जन आगो चतुर्थ भाग देख नारी बेगण अरे तू अंते जाए ना सुन सुन देई मन पुराण कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन मोर देई मन पुराण होची पुराणर इंद्रर ब्रह्म हत्या जगुरु नारी जाति मासक थरे ऋतुस्राव कर तो फाळे ब्रह्म हत्या नेले जल जल फाळे ब्रह्म हत्या नेले वृक्ष फाळे ब्रह्म हत्या नेले वसुमाता आ फाळे ब्रह्म हत्या दोष लागला आम नारी जाति नारी गण को तेणु करी मासक थरे हमें ऋतुस्राव कर हाय ग होय गई चंदन हो मखे हरि हो कि मोर चंदन काठ मोर गला न सरी सरी आगो कुंज बिहारी मोर बयसी धारी हे कहे ना जे कोना कान्हा मोर गल पासिरे हि चंदन मखई मखई हरि हो माइगो चंदन मखई मखई हरि हो कि मो चंदन काठम गणन सरी कुंज बिहारी बरस धारे कहेरा जे बोला कनुरो कला कांडू होई कि राधा माई मोर सुमना अच्छा तुम्हें कृष्ण बोली कर मैं केनता चिन्ह पारबी तुमको केनता चिन्ह मते कह सखा मते डाउट करू छन एबुआ एने पण भगवान के ने रो तमर आखी ने कुष्ठ बारे ने नहीं 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 मते टिके भी नहीं लागबा चल अंधार गया तो बाबू अंधारे दिसबा हां अंधारे बेला जनु क्या किने पिला ई मुंडरे मंजूर चुला दिसुचे गो हां होय तो ई कपालरे झकझकी मुकुट दिसुचे होय ई कानरे ई गुलाब फूल ऊपरे दिसुचे तो फूल मालिया कसने तुम्हें को हां फूल मालिया ई कोनरे बोमा बोमा कुंडला दिसुचे हां हां सक ऊपर कर प्रभु तल कले नहीं दिसे भोपा हो छे सक सारबो की गो नहीं नहीं सारो गो ई गोलापटी दिसुचे का बोलुचे होय होय बाउटी पिनिचे घुगुला पिनिचे ई मुदी मने पिनिचे फेर पिला बंसी बजाई जानुचे गो कोन देसी गोटे फुगिते पुता देसी जाना नहीं छोड़ इनती कुछ तो पैसा जब दिन ना लगे दिलदार लगा हैं
ନାଇଁ ଗୋ ମାଇ ଗୋଟେ ଦି ପରୀକ୍ଷା ନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ପତ୍ର नहीं 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 मते तथापि विश्वास नहीं लागे विश्वास नहीं लागबा अच्छा क्या के बजा बाजे विश्वास करबो अच्छा जदि तुमे कृष्णचंद्र हाँ कथाटे पचरामी कहि पारबो जा কথাটি আজি কথাতে হেমা গো কথাতে হেমা आहा গোপপুর চারু চন্দ্রমার গালে মোর দেব দুইটা চুমা গো ई तमे दी लोग जे कथा वार्ता हेबो अरे हमें दी लोग के खाक मोटले छे उठी तुमर काय ती में पारे भी हूं তুই কাଣା জানিছ যে মতে পচরাবু हमें मने कथा ले हमें बात नंद सुत कला कन्हाई ই ততে কথায় পচারিবি গো কথায় পচারিবি চাল্লা সজা সজি রে ই ততে কথা চিনলু না কেতে বাবুকে बोले ই ততে কথায় পচারিবি কহ বুঝাই গো নন্দ সুত কলা কন্হাই নন্দ সুত কলা কন্হাই নন্দ সুত কলা কন্হাই তোতে কথায় পচারিবি এ তোতে কথায় পচারিবি কহ বুঝাই নন্দ সুত কলা কন্হাই এ তোতে কথায় পচারিবি কহ বুঝাই নন্দ সুত কলা কন্হাই মাই গো হে ধন মালিক হিমর শুন থালি গো মুই তোমার ধন আলি সোনা তালি তুমি যদি কৃষ্ণ বেলে আরে সর্দা বেড়া ছি বয়রা বয়রা হইছে গো পিলা नहीं हटा खुशी होचे गो ধন মালি বলে সোনা থানি বলে কে খুশি নেই হই আর লোককে স্নেহ দরকার এমন করে থপড়া লে মানে হবল বে जा बुआ ए मां नुने मां सुहेले खा पुता क्या चटनी है बाटी दिचे गो হিমর সোনা থালি গো গো হিমর ধন মালিক হিমর সোনা থালি গো হয় গো মাতা কথা পদে কহি দেব গো ধন ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধর মালিক সোনা থালি গো ধন মালিক সোনা থালি গো মো ধন মালিক মো সোনা থালি গো মো ধন মালিক মো সোনা থালি গো মতে কথা পদে কই দেব গো ধন মতে কথা পদে কই দেব গো ধন মতে কথা পদে কই বনে দিছলা গো বাবু মতে কথা পদে কই দেব গো ধন বাবু গো মাই গো আগ 7 দিন 7 রাত ভরসা হেলা গন্ধর বনা এতে পায় কিনারে করা যমুনা বহি নাই হেলা 7 দিন 7 রাত ভরসা হেলা গন্ধর বনা
ଯମୁନା के मते नहीं करी गुपत तुमे कह सत माई गो के मते नहीं करी गुपत तुमे कह सत ये तो भाभी भाभी लगे ओए गो मते कथा पर कहि देबा गो सना ओए गो मते कथा पर कहि देबा गो मते माई नहीं कहब मैं कहि दउ छ मैं तुमको माई माई नहीं बोल मुझे काय बोल मी गो नोना कहब नोना कहब नन्ना नन्ना असला न भंजा भाज चन्ना ओसार मासे आसबो गो पिला ओसार भाजी दे मु चेपटी चना सेफ्टी चना हां आमे हे चना नहीं खो गो माई इटा हेला द्वापर जुगर कथा बाबू हां हां जेते बेले गोपापुरवासी समस्त इंद्र राजा के पूजा कले पूजा कोले वर्षा हेबा बोली करी हेबा बोली तो समस्ते पूजा कला समय रे भगवान श्री कृष्ण मना कले हां हां इंद्र के तुमे काहे जे पूजा करू छ काहे पूजा करू छ इंद्र मन कले वर्षा स्त्री मन करे वर्षा वर्षा जदि इंद्र के पूजा कले तो वर्षा हेबा बोली कर गोपापुरवासी कहले तो भगवान श्री कृष्ण कहले तुमे जदि पूजा करबा बेले गोवर्धन पूजा कर पूजा करो तो समस्त कृष्णकर कथा मानि करी इंद्र के छाड़ी कर गोवर्धन पूजा कले गोवर्धन पूजा कोले इंद्र गर्भ अहंकार कोप कला गोपपुर को हाँ 7 दिन पर्यंत लगाण वर्ष कला गोपपुर के भसाबे लागे एते वर्षा हला जे लोक माने काहे जे पलो छन माई गो काहे हे नोना काहे पलो छ ओए हेतकी बेल আগো গজগমনি মোর মেলহাই রানী গো মতে করিনে ঘাত রাজা 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 এ তোর কলি কথা লাগে শুরুতা গো काटा मोटा अरे नहीं डकबुगा तुमके शोर करसी मोर कथा तुमको सुरुता लागसी আগো গজগমনি মোর গলাই রানী গো গজগমনি মোর গলাই রানী রে মতে করি দেখা তো রাজা মতে বলে দেখা তো রাজা 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 হায় তো কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মো ছাতি কর যা সতে কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মো ছাতি কর যা से बाबू के टिके रेडी कर समस्ते उठी देले भल नहीं लागे एक्सिया बाबू जेन करा हेतिला एकोसिया बाबू कानो हां আগো ত্রেতয়া যুগর গীত গো দেবস্তি ঋষি বরমে দেবস্তি মুনি বর সতে গো 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে খাইলা পরে भी तांकर पेट केबे ही न पुरिले हमर लोकेश कटा जामगारु 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिसंती सेई राधा कृष्ण कोटी परमाई देथंतु बोला आनंद कवार हरि हरि बोलो त्रेतया जुगरे मां सीता समस्त को 21 दिन पर्यंत रांदी रांदी कर दउथले तो समस्तंकर पेट पुला अगस्ती ऋषिंकर पेट नहीं पुला बोले ताकर पेट 3-4 आकड़ बाजे थिला नहीं सखा
तांकर पेट अभिशाप पे लगी थी साफ थिला तो जेते खाली भी तांकर पेट नहीं पुरी थई तो कहना कले सीता को जगे बोले पानी मांगवा लगी गले आयो नीलू सीता क्रोध बर एग्री अभिशाप पे देले ना द्वापर जुरे इंद्र विवाद समय रे सही जल सब तुम्हें पीबो बोले आगो अगस्ती सब पीले गो यमुना बड़ी नहीं है ना तेरो तो पपुरो नहीं उहिला गो काले नाल पाई नहीं थिला दांडी रामायण गो मई प्रमाण रहिछि এইটা লিখিছে বিপিন সুদামর দাস বজরঙ্গীর বেটা গো এত কলি কথা লাগে চুরি তাগো তুই মো ছাতির কোল যা এত কলি কথা লাগে সুর তমই তুই মো ছাতির কোল যা এ মা আমর গা বুলে নেমি তোতে মোর মা কইছে কে তো গো ফোন করে খেতে বেল কইছে যে নেই নিয়া বলে কি নেবি গো से सिली सिली पवन झरना रो पानी पूरी रा तू सुनते सजन बेबी 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 मजार बेबी हे तोर मुल्की हंसी देखी करी पिया रे खुशी है मोर माँ कितनी केते আমর গাঁ বুলে নেমি তোতে মোর মা কহিছে মতে আমার গাঁ বুলে নেমি তোতে মোর মা পিলবা তোতে त्रेतया जुगरे माँ सीता अगस्तीन को अभिशाप पे देथिले द्वापर जुगे तुमे सब पानी पीबो बोली सेति लागि धन अगस्ती ऋषि सब पानी पीथिले बोली जमुना वासिंगर कोनोसी माने गोपपुर वासिंगर की क्षति नहीं आमे हेते गुप्त कथा में जे बाबू सखा दियागे बोलसन दिया ओ दियागे बोलसन काट दे माई घर के गोटे कथा पदरा मते श्री कृष्ण बोलंती सुनो गो माई सिंदूर जन्म कथा एबे देव बुझाई सिंदूर सुनिबे पंडित भाई राधा माई सब मते दियो कहिबो राधा माई होई की बाप धन सिंदूर किन्नु जन्म हैला हां विवाहिता मां माने केते जगह रे लगाबार कथा हाँ। केन समय के लगाबाटा है सिंदूर जन्म विवरण टिके जाऊ होइटा सीन तुमे भाषा आइले तुमर घर लोग के कहबो नै क हां आमर नंद भाई महुलपड़ार 100 टंका प्रदान करिछन आ झरनी गाँ रो क्या ना लगो झरनी मार रो क्या ना कहना झरनी मार रो तुम ना आलोक नंद बेहरा धरणी मार 50 टंका प्रदान करिछन माँ जगज्जननी दुर्गति श्री माँ दुर्गा छत्र आड़ी को रखी थानते एक बार इया हमर कला बदन माँ भौणी समस्त यहाँ सुनबे नारी शिक्षा कथा आजिकल नारी माने सिंदूर मांगरे भविष्य हेउचन प्रकृति सिंदूरटा केनता कर धारण करबार कथा सिंदूरटा केनु जात हितिला हे सिंदूर कलिया के जे ने हला सिंदूर लाल के जे हला हे कथा फेर कहबो तेन के तमर महिला मने ओय हम महिला महिला माने मां माने महिला की मां माने केते जगह लगाबार कथा हे कथा कहबो केनता करी लगाबे जाने बुझाबर न बन ए रे मामू यहाँ तो नारी शिक्षा देउछि नारी चिता को बंदा हिया हमर कला बदनम इमर मथार सिंदूर बहुत सिंदूर कला कानु कला बदन मथार सिंदूर बहुत सिंदूर कला कानु कला बदन
বাবু সিঁদুর বলি শুনো তো যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে কেହି নথিলে সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি হেলে জন্ম তো আদি হেলে যে মাতা আর অনাদি হেলে যে পিতা পিতা। আদি মাতা যেতেবেলে ধরা পৃষ্ঠরে জন্ম হিকর রজপতি তাঙ্কর রজটা বসুধারে পড়িকর শুখি যাইতিলা শুଖି ଗଲା ଆଉ ସେ ଆଦିଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିନା ସିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ତମର ମା ବିବାହିତା ମା ମାନେ କେତେ ଜାଗା ଲଗାଇ ହବାର କଥା କେନ୍ତା କେନ୍ ସମୟକେ ଲଗାବାରଟା ଆରେ ଲଗାବ ଗାଦି করে বাসি বসাই খেই করে সে লগাবো উপাস পেটে সে লগাবো বসি করে সে লগাবো କେନ୍ ସମୟକେ ଲଗାବାଟା ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣ ତ মোর বাহা সুতা মোর বাহা সুতা হিসাবু অলঙ্কার তুমি করা করা তুমি ফেরি যত করা করা ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ମା ମାନେ କିନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଚିସ୍ ଖାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଚିସ୍ ଖାଡ଼ିକି ସିନ୍ଦୁରକେ ହଁ ଲଗାସ ମୁଁ ମୋର ଦିନ ଦେଖିଛେ କିନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଖିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିକରି ଲଗାଉଛ ଖିଲାତି ବି ଲଗାସନ୍ ବାଢୁନ୍ ଖୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଲଗାଉଛ মোর কোনি আছে যে বিড়ি আর মাছিস বিড়ি নে পিবা কা সিন্দুর লাগাছে বিড়ি নে গোল ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଦେସନ୍ ନେ আর মাছিস নে লো মা ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆମର এই ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ନକୁଳ কেনটা নল কোয়ে ଚୁନଚୁନିଆ টিকা দিয়া টিকা দিয়া মুদি পিন্ধা মুদি পিনা রে বেটা রে বেটা ছুচাটা ছুচাটা এটা চুচাটা ছুচাটা নেই কହି সকে এটা চুচাটা তো সে মধ্যରୁ এটা ହେଲା টিকা দিয়া হ্যাঁ নকুଳ হাই ই কনিষ্ঠ আঙ্ଗୁরে সিନ୍ଦুর ধাରଣ করে হ্যাঁ হ্যাঁ সিন্দুর ধাରଣ করবার আগରୁ মুই মা ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ନିୟମ କଥା নিয়ম বি ଅଛି কিন কিনটা গো পূর্ব দিগকে চাহি করি এই সিন্দুরকে ধারণ করবে প্রথমে পূর্ব দিগকে চাহি করি সিন্দুর ধারণ করবা দুই নম্বরে গাধি পাধি করে যেতেবেলে আইমু বেলে ই বালটা যদি ওদা থিবা কচা থিবা বেলে সেই সময় সিন্দুর ধারণ নেই করবে নাই করা যায় গোটে কথা পুতা মুই আক্তর কে যা আক্তর পছরেইতেছি হ্যাঁ যদি এমার্জেন্সি গাঁ ଯିବାର ଅଛି। ଗାଁ। গাঁ ଯିବାର নাই 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 যেতে এমার্জেন্সি হলে বালটা আগে শুকি যাবা তারপরে সিন্দুর ধারণ করলে শুভ হয় মোর কন্যা কে বে আয়রন মোটা আন দেবি তিন নম্বরে সিন্দুর কাহাঠার উধারি আনি করে লগাবাটা ই দিনে ওদে কাম চলালে কেন গো তার বড়মা হ্যাঁ ই তোমার বারান সিন্দুর খনে দিওনি গো বারান বারান মির্চা হলদি হয় চার নম্বরে আমি যেতেবেলে আয়না ব্যবহার করছু যদি কোনসি পুরুষ পিলাটে পজারে থিলা সময়ে সিন্দুর ধারণ নে করা যায় পাঁচ নম্বরে আজকালি ফ্যাশন জমানা হয়ে গলা মা ভৌণী তো ইন টিকে সিন্দুর ধারণ করছন আর বিবাহিতা কହୁছন নিজের স্বামীঙ্কর পাই মাংরে যেতে লম্বা পর্যন্ত সিন্দুর ধারণ করবে সেতে স্বামীর মঙ্গল হয় মঙ্গল হেবা 6 নম্বরে যেতেবেলে আমি সিন্দুর ধারণ করমা ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে এন্তা ধারণ করবাটা নহেছে যদি এন্তা ধারণ করমা বলে ই হাতর ছায়াটা মুহরে পড়বা আর ছায়া হলে সূর্যঙ্কর পত্নী আর ছায়াঙ্কর পুত্র হলে শনিদেব যদি ছায়া যদি আমার দেহরে পড়বা বলে হয়তো শনিঙ্কর কুদৃষ্টি আমার উপরে পড়িপারে তেণু করে সিন্দুরকে ই হাতে ভরলা সময় উপর আড়ু এন্তা সিন্দুর দেবার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচটা নিয়ম কথা কহিদেলি আর পাঁচটা জায়গা কথা কহিদেছে ইহাদে সর্বপ্রথমে মাংরে যেটা ভরসুন সেটা কহসন পতি পতি স্বামী কে পতি কহসন দুই নম্বরে মথারে যেটা দেসু সেটা কহসন সতী সতী তিন নম্বরে ভগবান কে अर्चना करी सारला परे आमे गलारे लगासु भक्ति मनरे सेटा कहसन भक्ति भक्ति और 4 नंबर रे चतुर्थ बयस हमर जीजे बाबा अंता हे गले कर्ण मंत्र नेला परे कर्ण रे सिंदूर चंदन लगाई से कान रे सेटा कहसन दीक्षा दीक्षाती आ 5 नंबर निजर स्वामी कर मंगल पई ई संखार देकर भगवान के कामना करसन जे हे प्रभु
गोलक बिहारी विष्णु इमर शंखा सिंदूर के घंटा घड़ी रखी था हाय गो